Salam alaikum. اليوم إن شاء الله نخدموا l'exercice numéro 3 de la télé numéro 2 de la mécanique quantique. Donc l'énoncé راهي قدامكم. اللي مهم هو أنه البوتنسيال est égal à 0 هنا وهنا est égal à l'infini en x est égal à 0. D'accord? Donc l'exercice numéro 1, écrire l'équation de Schrödinger indépendante de temps. On note par phi de x la fonction. Donc l'équation de Schrödinger, évidemment, il y a moins h par au carré sur deuxième, la dérivée deuxième, il y a la fonction d'onde, plus le potentiel pour la fonction d'onde, c'est égal à l'énergie fois la fonction d'onde. وحنا ديما ملي كنبغيو نديرو لا ريزوليسيون كنقادوها دونك كنضربو هذا كنحيدو هذا التيرم من هنا وكنجيبو هذا التيرم من هنا دونك كتولي على هذا الشكل. V de x est égal à 0. D'accord? Voilà, il y a l'équation de Schrödinger. Pour la question numéro 2, on considère E supérieur à 0 et on posera k au carré est égal à deuxième E sur h bar au carré. A, donner la fonction d'onde, phi 1x, solution de l'équation de Schrödinger, dans la région 1, préciser, dans la région 1, x inférieur à 0, préciser la signification des termes composantes de F1. Donc, pour la deuxième question, A, on a rendu la résolution. Donc, région 1, il y a la région 1, il y a la région 2. Donc, la région 1, x inférieur strictement à 0. Donc, le potentiel est égal à 0. Et la définition du potentiel est égal à l'infini si x est égal à 0. Ou ailleurs est égal à 0. Donc, la fonction, l'équation de Schrödinger, elle est à l'échelle. Plus deuxième E sur 1. Et x est égal à 0. D'accord? Donc, région 1, x est égal à 0, 0, 1. On a. Et x est égal à 0. Oui, mais laisse-moi dire il x ou x. Donc, on pose deuxième E sur h bar au carré est égal à k au carré. Donc, x. Donc, هذه la solution générale ديالها كنا درناها. Donc, phi 1, puisqu'on a خدامين في la région 1, donc كامل كاين ندير لهم 1, 1, 1, 1, donc هذه المهم. Phi 1 de x est égal à a exponentielle ekx plus b exponentielle moins ekx. Donc, هذيك مش نفع بالبداية اللي كتكون هنا plus. Donc, هذه c'est une onde progressive. Propage dans les x supérieurs à 0. D'accord? Donc, on a la région 1. On a l'onde qui suivant les x supérieurs à 0. Donc, il y a l'incidence. Donc, il y a l'onde incidente. D'accord? Onde incidente. Pour هذه fait un moins. Donc, il y a les x négatifs la région 1. Il y a la région 1, les x négatifs. Donc, il y a l'onde réfléchie. Bien. Pour la question B, la même question, ref la région 2. Donc pour B, région 2, une x supérieure strictement à 0, on a eu les x est égal à 0. Donc on a la même équation. Plus deuxième 1 h bar au carré et les x. D'accord?
Donc, il y a k au carré, donc la même solution. Phi de x, c exponentielle ix, ikx, plus d exponentielle moins i, kx. Donc, transpart vers les x positives. Donc, elle est transmise. Donc, elle est transmise. Onde transmise. Elle se propage vers les x négatifs, la région de la région la région 2 se propage suivant les x négatifs. Donc المهم هي كتكون الا كان عندنا هنا شي اوبستاكل ولا شي حاجه يعني شي حاجه غتضرب فيها وترجع ممكن نقولوا بما انه ما كاينش ان اوبستاكل دونك ما كايناش اون نوند اللي غتريفليشي دونك ما غتكونش هاد لو تيرم هذا ما غيكونش دونك دي تيغال ا زيرو. D'accord? Donc, phi 1 de x, il y a a exponentielle ikx plus b exponentielle moins ikx. Au phi de x, il y a c exponentielle ikx. Ça fait, le terme est égal à 0. La question 3. Montrer que au point x est égal à 0, la dérivée première de la fonction dont suivit la discontinuité. Donc, l'indication. Intégrer l'équation de Schrödinger entre x est également epsilon et x est égal à epsilon et faire tendre x à 0. Donc l'équation de Schrödinger est là. Moins h, donc la question 3. Donc l'équation de Schrödinger, moins h au carré sur le deuxième, l'intégrale, la dérivée, deuxième, plus et le x est égal à e في x. Donc بنحيد هاد لو تيرم من هنا كما كنديرو في الخطوة الأخرين. دونك غتعطيني هاكا moins deuxième sur h au carré x في x est égal à moins deuxième h au carré e في x. D'accord? Donc هنا بغيت نسامبليفي ليكريتور شوية. Concurrence de la moins deuxième sur 3 au carré. بالنسبة لهذا عطاونا التعبير ديالو وهذا مزيان. Donc l'indication قال لنا intégrer entre moins epsilon et epsilon. Donc moins epsilon ou epsilon. Je fais souvent dx et de x moins deuxième sur h bar au carré 0. Donc la c'est une constante. Donc on dit l'intégrale maintenant. Epsilon dx égale à moins deuxième. h au carré e, c'est une constante. dx. D'accord? On va dire la limite de epsilon tendre vers 0. Donc la limite d'epsilon tend vers 0 direct. Moins epsilon et second 2x et de x moins la limite epsilon نضربها هي الثانية vers 0 moins epsilon dx dx égale à moins deuxième sur je dois au carré e fois la limite epsilon tend vers 0 et moins epsilon phi dx d de x. D'accord? Donc voilà, on dirait نخدمو دابا l'intégrale. Donc on a la limite de epsilon tend vers 0 la primitive ديال هادي donc il y a p' de x moins epsilon moins deuxième sur h bar au carré
في 0 la limite de l'epsilon carré 0. Donc, هذه هي la fonction de Dirac. Donc, on a la propriété de la fonction de Dirac qui est le cours. Donc, l'intégrale de la fonction x moins x0 de phi x d de x. Et soit phi x, psi de x, li cantena. Donc, va toujours être égal à phi x0. D'accord? A des propriétés de le cours. De la fonction de Dirac qui est le cours. Donc, on a x0 اللي كاين هنا هي 0 حيت هنا كاينه x moins 0 donc هي في les 0 donc la limite في les 0 est égale à moins 2m sur h bar au carré e fois 0. La limite de l'intégrale va être égale à 0. Donc, après, la limite de l'epsilon tend vers 0 d'elle phi prime de epsilon moins phi prime de moins epsilon moins deuxième u0. La limite de l'epsilon tend vers 0 d'elle quelque chose اللي ما عندها علاقة بإبسيلون donc غتبقى لي غير هي في les 0 sur h bar au carré est égal à 0. Donc, نمسح هنا دونك إلا درنا هادي في 0 في بريم إبسيلون تيغال 0 دونك إبسيلون جاية من اليمين داكوغ دونك من في 2 من لا ريجيون 2 دونك هي في بريم لي 0 2 داكوغ وهادي من موان إبسيلون حيت قال لك في الأولى إبسيلون بوزيتيف دونك جاياني من ليسار دونك من لا ريجيون 1 دونك جاياني من في 1 دونك في بريم de 1 les 0. Vous l'avez gagné avec le terme de l'autre côté. Donc il y a deuxième U0 sur h bar au carré fois Phi0. Pour la question numéro 4, utilisez les conditions de passage en x est égal à 0 de la fonction d'onde et de sa dérivée première pour déterminer les coefficients de transmission et de réflexion. Vérifier que t plus r est égal à 1. Donc, là, les coefficients de transmission ou de réflexion. Donc, comme on a dans la vidéo de l'IDES, on a le flux transmis sur le flux incident. Ça peut oublier en moins qu'il fait. Donc, on va dire que c au carré sur a au carré fois la vitesse de groupe transmis sur la vitesse de groupe incident. D'accord? Oui, maintenant la vitesse de groupe pour la vitesse de transmis ou incident, راه لي ميم المهم سواء حنا في لا ريجيون A ولا في لا ريجيون 2 حيتاش عندهم لو ميم داك لو فيكتور دوند دونك كانت عندنا في لو ريجيون 1 كانت عندنا غير كا وفي لو ريجيون 2 حتى هي عندنا كانت عندنا غير كا علاش حيت كان بوتونسييل هنا نول وهنا نول داكوغ دونك ملي كيكون البوتونسييل لو ميم في المهم كاع لي ريجيون كيكون لو ميم كا دونك كتكون لا ميم vitesse de groupe donc حنا ما غاديش نديروها هنايا دونك هذا هو le coefficient de transmission وبالنسبه لو coefficient de réflexion حتى هو الا مشينا بلا ديفينيسيون خصنا b au carré sur a au carré دونك دابا علاش خصنا نلقاو غير c sur a و b sur a من غنلقاوهم دوك لي كونديسيون دو باساج اللي هما لي كونديسيون دو كونتينيتي دونك هما كاينين جوج اللي كيكونوا ديما هو انه لا فونكسيون دوند doit être continue في 0 كاملين خصهم يتيكالو 0 حتى لي ديريفي بروميير ولكن حنا في ليكزارسيس بينا ان لي ديريفي سون ديسكونتينيو دونك غادي نخدمو بديك العلاقه دونك عندنا ديك العلاقه في بريم 2 لي 0 موان في بريم 1 لي 0 égal à deuxième U0 sur H
بار أو كاري في زيرو ياك. وعندنا أيضا لو كونديسيون الأولى يخص في أن لي زيرو يتيكالا في دو لي زيرو يتيكالا في لي زيرو. داكوغ. دونك إلا طبقنا هادي بينا في الأول شكون عندنا في الأول أن في أن لي زيرو هي أ إكسبونسيال إي كا إكس بلس بي إكسبونسيال موان إي كا إكس. وفي دو لي زيرو هي سي إكسبونسيال إي كا إكس. دونك إلا طبقنا هادشي هادي غتعطينا الأولى في أن لي زيرو دونك غتعطيني أ بلس بي صافي تيكالا في دو لي زيرو اللي هي سي. داكوغ. وفي لي زيرو دابا تاهي تيكالا أ بلس بي تيكالا سي دونك تيكالا في لي زيرو حيت حنا عندنا غير في لي زيرو كاينة. دونك هادي خصها ديريفي. إلا ديريفينا في دو بريم تولي عندي إي كا سي إكسبونسيال إي كا إكس. دونك إلا عوضنا بزيرو غتبقى ليا غير إي كا سي موان لا ميم شوز هنا. دونك إلا طبقتو غتعطيك هنا إي كا فاكتور دو أ موان بي تيكالا دوزيام U0 sur H bar au carré fois phi les 0 وفي لي زيرو هي تيكالا سي و تيكالا أ بلس بي. مي حنا غنديرو حنا كاع لي ساهلة دونك تيكالا سي. داكوغ. دونك من هاد لي دو أوبراسيون خصني نلقى سي سيغ أ و بي سيغ أ. دونك نحاول نلقاو بعدا سي سيغ أ هي الأولى. دونك سي سيغ أ غنجبدها من هادي. دونك من هادي دونك هادي أن و هادي دو. دونك دو غتعطيني أن إي كا سي موان إي كا دو بي تيكالا تخوا من هنايا تيكالا سي موان أ. دونك هنا أ موان سي بلس أ حيت بي تيكالا سي موان أ تيكالا دوزيام U0 sur H bar au carré C. Donc il y a E K C A plus A, il y a 2A, donc moins 2 E K A moins donc plus E K C égale à deuxième U0 sur H bar au carré C. Donc IKC plus IKC, il y a 2 IKC. Et là, je fais le terme J. Donc moins deuxième U0 sur H bar au carré C. Et là, je fais le terme J. Donc il y a 2 IKA. La factorisation est C. Donc, oui, mais deux ratés. D'accord? Donc, il y a IK moins M I0 sur H bar au carré C égal à IKA. Ça fait donc, maintenant C sur A. Donc, j'ai C l'enaya. Donc, C sur A. Donc, C sur A. Donc, C sur A. Il y a IK sur IK moins M U0 sur H bar au carré. Donc T il y a donc le module au carré. Donc le module il y a IK il y a K. Donc au carré il y a au carré. Ou le module il y a là. Donc il y a racine il y a K au carré plus elle au carré. Donc M au carré U0 au carré sur H à la puissance 4, le tout au carré. Le carré. Donc, le carré, là, je vais mettre la racine. D'accord? On a K, on a fait le donc K au carré, on a K au carré, il y a deuxième E sur H bar au carré.
Donc, pareil, il y a 2ME sur H bar au carré. Donc, sur 2ME sur H bar au carré, plus M au carré U0 au carré sur H bar à la puissance 4. Donc, il est simplifié. Il est simplifié. Je vais 2E sur 2E plus M U0 au carré sur H bar au carré. On va avoir le coefficient de transmission. Donc, la même chose, on va dire R. Donc, on a B sur A. Donc, 1. تعطيني أن B est égal à C moins A. Donc, il a قسمت كلشي sur A. Donc, C sur A moins 1. C sur A هي هذه. Donc, B sur A هي IK sur IK moins MU0 sur H bar au carré moins 1. Donc, B sur A هي دونك لوحة المقامات تمشي ما عاد تمشي ليها إيكا معايا كتبقى لي غير هادي دونك ام يو زيرو أو كاين شو كاري لا سيغ اش بار أو كاري سيغ إيكا موان ام يو زيرو سيغ اش بار أو كاري. دونك لو كوفيسيون دو ريفليكسيون غادي يكون هو إلا درنا لا ميم شوز ديال هادشي دونك لا نديرو نعطيكم أنا هذاك النتيجة نيشان. دونك ار تخرج هي دونك ار هي ام يو زيرو sur h bar au carré sur deux E plus m U0 sur H bar au carré. Non, au carré. Donc, ADIA R. Donc, on vérifie que T plus R est égal à 1. Pour la question numéro 5, tracer T et R en fonction de E. Donc, بالنسبة للتراساج المهم منطقيا إلا كانت E كبيرة المهم T هو لو كوفيسيون دو ترانسميسيون يعني هو لو كوفيسيون اللي كيحدد ليا شحال ديال لي زوند ولا لي زيليكترون اللي دازو. دونك منطقيا باش يقدروا يدوزو خص E تكون كبيرة. دونك باش تكون E تكون كبيرة ديك الساعة الكوفيسيون دو ترانسميسيون كيكون كبير. دونك غادي يكون الفوق هنا. وإلا كانت أو صغيرة دونك تا هو كيكون صغير. دونك منطقيا يعني إلا كانت أو صغيرة تا هو غادي يكون تا حاجة ما غادوز. داكوغ من واحد أو كتكبر دونك تا تي غتكبر حيت يعني إلا كانت أو كتكبر يعني لي زيليكترون كيدوزو. دونك تي غتكون دايرة بحال هاكا. دونك هادي هي تي. ونفس الحاجة بالنسبة لإر في ريفليكسيون إلا كانت أو صغيرة يعني راه بزاف ديال لي زيليكترون كيرجعو سون ريفليشي. وإلا كانت أو كبيرة يعني راه بزاف كيدوزو دونك إر غتصغر دونك حتى إر غتكون بالعكس ديالها. دونك إر غتكون بحال هكا وغتمشي للزيرو. دونك هادي هي باغي كيتلاقاو كتسمى أو زيرو. دونك هادي اللي نازلة هنا هي إر. و pour la dernière question, pour quelle valeur de E on a T est égal à 1. Donc, sixièmement, غادي نديرو دونك بين هاد لا فالور شحال. دونك غادي نديرو T est égal à R. داكوغ. دونك حنا T لقيناها هي 2E sur 2E
plus m u0 au carré sur h bar au carré égal au r الجناحية m u0 sur h au carré sur 2e plus m u0 au carré sur h bar au carré. Donc حنا بغينا نلقاو e. دونك راه باينة هنا وهنا غادي نمشي وكتبقى ليا 2e est égal à m u0 sur h bar au carré. Donc e اللي هي e0 va être égal à m u0 sur 2 h bar au carré. Et voilà, on a terminé l'exercice.